যোগীন্দ্রায় নমস্তুভ্যং তৈগীশ্বরায় वै नमः ভূমানন্দ স্বরূপায় লোকনাথায় নমো নমঃ নমামি বরদিচন্দ্রং নন্দনকাননেশ্বরং হরিম নমামি ত্রিলোকনাথং লোকনাথং কল্পতরুং ওম নমঃ শিবায় শান্তায় कर्णत्राय हेतोवे निवेदयामि चात्मनं गतिस्तं परमेश्वर नमस्ते गुरुरूपाय नमस्ते त्रिकालदर्शिने नमस्ते शिवरूपाय ब्रह्मात्मने नमो नमः जय बाबा लोकनाथ जय माँ लोकनाथ जय शिव लोकनाथ जय ब्रह्म लोकनाथ जय गुरु लोकनाथ ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम बाबा सकलेर मंगल करो ओम नमः श्री गुरुवे लोकनाथाय नमः ओम नमः भगवते लोकनाथाय नमः जय बाबा लोकनाथ जय बाबा लोकनाथ जय बाबा लोकनाथ बाबार बंदना जय बाबा लोकनाथ जगतेर पिता बांचाकल्पतरु तुमी पाप ताप त्राता तोमार महिमा बाबा अकुल अपार केमने बनिब बोलो आमी तुच्छ नर 1137 18 भाद्रेते धराधामे प्रकाशिले जन्माष्टमी तिथिते उद्धारिते যত সব পাপী তাপী গণে শত সূর্যের উদয় যেন ধরার গগনে ঘোষাল বংশেতে তুমি পুত্র রূপে এলে পিতা রাম কানাই মাতা কমলার কোলে সর্বশাস্ত্র পারদর্শী জ্ঞানবান ভগবান গাঙ্গুলি কচুয়া গ্রামেতে বাস দিব্য জ্ঞানী অতি বিদ্যাশালী রাম কানাই সত্যজান তাহার আগারে পুত্রের জন্ম বৃত্তান্ত লয়ে জানাতে তাহারে महाज्ञानी भगवान समस्त शुनिया राम कानाय तिनी बोलेन बर्णिया राम कानाय तुमी अति भाग्यवान पुत्र तब जे से नय करो प्रणिधान शुनी राम कानाय करो जोरे बोले ताहले पुत्रेरे आपनि निये जाबेन समय होले एकादश वर्षकाले कराइया उपनयन गृह त्याजिल गुरु शिष्य सर्वजन लोकनाथ बाल्य सखा बेनी माधव नाम दुई शिष्य लये यात्रा करें भगवान कालीघाटे महातीर्थ पीठ श्रेष्ठ है शिष्यदय लये भगवान आसिलेन तथाय शिष्यदय देन शिक्षा साधन भजन महातीर्थ कालीघाटे करी आगमन कालीघाटे शिक्षा करिया समापन गुरुजान स्थानान्तरे संगे शिष्यगण साधन भजन और व्रत आचरण एके एके लोकनाथ करे समापन अतःपर शिष्यगणे लये संगे करी जन्मस्थान देखाते आसेन तरा करी जन्मभूमि दर्शन करी समापन हिमालय तीनजन करिल गमन साधनाय बसे तारा पर्वत गुहाय এইভাবে বহুদিন মাস বর্ষ চলে যায় যুগাদি শিক্ষা অবশেষে করি সমাপন মক্কা মদিনায় গিয়া করেন পদার্পণ আব্দুল গফুর নামে এক মহাযোগী ছিল তার কাছে সর্বধর্মের তত্ত্ব বুঝিল অকস্মাৎ গুরুদেব জানিল অন্তরে এবে চলে যেতে হবে তাকে পরপারে শিষ্যদের লয়ে গুরু ফিরিল কাশীতে তথায় তৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গ করিতে তার হাতে শিষ্যদের করি সমর্পণ পবিত্র গঙ্গার তীরে গুরু ত্যাজিল জীবন পরিব্রাজন শেষ করি বহু তীর্থস্থানে অবশেষে পাপী তাপী উদ্ধারিতে এলো নিম্নস্থানে 12 দিতে হইল বাবার আশ্রম স্থাপন जाति धर्म निर्विशेषे आशे भक्तगण महात्मा विजय कृष्ण आशी 12 दिते सर्वदेव देवी देखे बाबार देहेते दले दले रोग शोक सन्तापे दग्ध लोक मुक्त होते लागे पे बाबार परश जेई आशे मुक्त हय पाप ताप होते दिन दुखी शांति पाय कत शते शते
করুণার মূর্তি বাবা লোকনাথ দয়াময়, এক মনে ডাকিলেই তার কৃপা লাভ হয়। জয় বাবা লোকনাথ, জয় বাবা লোকনাথ, জয় বাবা লোকনাথ। বাবার মাহাত্ম্য কথা আর বলিব কত, পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে নাম জগতে বিরাজিত। সংকটে পড়িয়া যদি ডাকে কেহ তোমা, বিপদ থেকে মুক্ত তুমি করো তৎক্ষণা। জয় বাবা লোকনাথ, জয় বাবা লোকনাথ, জয় বাবা লোকনাথ। 19শে জ্যৈষ্ঠ 1297 রবিবার দিনে ব্রহ্মলোকে চলে যান কাদায়ে ভক্তগণে। সূক্ষ্ম দেহে আছো তুমি সবাকার মাঝে, শ্রীচরণে প্রণাম তোমার সর্বদেশ দিশে। জয় বাবা লোকনাথ, জয় বাবা লোকনাথ, জয় বাবা লোকনাথ।